Tini 4 March 2024 16 Foundation Day IPFT North Tripura wa palolai ha bo program mo mayok ha ex minister Bram nang Prem Kumar Riang BSC chairman Udaram Riang ini sal beta important sal bari nang su sal demami ke Parti IPFT 2009 3 तारीख 4 तारीख मार्च त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट ने दादी में तो ये कोई आचार्य भाइये गणतंत्र हावो गणतांत्रिक पद्धतियों movement ke amke bini desu triye to forma hodan koi amai chen democratic country ba logo bai khorang tu shailo party ni potaka to ye chine namo ni dawlo chung sasina ye bacha lai mo tini bai sulo barma asai mo saunda ba foundation de ये चुपा हो रहा है आलो जागाओ बसुलो आंदोलन तो होगा तुम खालाई को तुम्हा दुख कष्ट को तुम्हा थोड़िए खाने को तुम्हा जेल जाने को तुम्हा मंत्री जाने को तुम्हा चेयरमैन जाने को तुम्हा বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামও জাগাও জোড়াও ত্রিপুরালে করানো তৈয়ে জোড়াও বুড়িয়ে মাইসিয়াইয়ে করান ত্রিশাইয়ে যে আন্দোলন কেফা নকশি মিচিয়া ব্লক লেভেল ব্লক মিচিয়া ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন স্টেট লেভেল কাথা কেবল দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র বর্ষা প্রক্রিয়াকে করোনা ভাইরাসের কারণে ওয়াহা থামাই আমানি গোয়া প্রক্রিয়াকে চিন্তিত করা বিষয় ফেলে রাজনীতিতে নামাবা রাজনীতি নিরামা দিবা ক্লাইবাচা উত্থান পতন অববিনে মূর্ছে দিনে কাইমো আইপিএফটি lu sekarang di pulau kaya tong saya kaha saya tak kita wo keha IPFT Tripura hawo joto mislai final thak kiye konfai barani rasyutik do hijabo porichito ongito kato je Bidhan Sabha MLA kuri mayo abo gonti chun sudar nai Bidhan Sabha chin MLA MP kuri mayo माउनी प्रेम थाना आवाज़ दिया फिर ऑटोमेटिक से कोई लोगों में चीज़ भविष्य मांगा है आवाज़ नहीं लोगों से आवाज़ से कोई जगह वो ट्रेन हाल को क्लब किए फिर आप खाएंगे तो ताकि लोगों ने नामो जगह थामो लोगों थामो निमिषलाई आम फिराए आई निमिषलाई ट्रेन हाथ में नहीं किया लोगों खाती प्रोजेक्ट कहाँ से प्रोजेक्ट ठीक तो हमने नामो जगह दोमो जगह ना जंतर तो बसे साल का उत्तर दक्षिण बिरचारे ये नाइपाये नाइहा काकुराम चिंग बेराये हमो और दल और राजनीतिक दल IPFT बिनतियों से गुबोई तो मो बिनी सारावा सिंह तीव्रसा युगल माटी नामात्रे कोई ये जोंतो चिने तीव्रसा बागों से बारा निचिये क्या वो है फाइबर लो आम तीनी बड़ो माइक्रोफोन तो ये क्लिंग यामानी कासा तो यामानी तुमको बांहा चूहा एवं जोंतो
Di salah IPFT kami dulu Tripura Land 7 आन्दोलन এই ত্রিপুরা রাজ্য জনতান্ত্রিক ফাইনাল গেছে বাঁচানো গিয়া দি মাইক্রোফোন রবিশ সাহায্যে আই সাহস করতে আমরা চিন্তাও দেখি তো দিল্লি আলোচনা আইপিএফটি অনেক ত্রিপুরা বিধানসভা আইপিএফটি অনেক কথা এবার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমার সাংবিধানিক দাবি খেয়ে থাকছিল নাও নিজের নামও জনগণ